मुनव्वर अपनी दूसरी जीएफ से कहता है, देखो मैं तुम्हें एक बात साफ बता देना चाहता हूँ, मेरा रिश्ता डगमग मोड़ पर है जिसका कोई हाल नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सामने बैठी उसकी गर्लफ्रेंड इसकी वजह जानने की कोशिश करती है। मुनव्वर बिना मुंह बनाए कहता है, इसका मतलब मेरी बीवी एक गंवार गांव की लड़की जिसे अपने बनने संवरने से फुर्सत ही नहीं मिलती। मेरी उसको कोई भी परवाह नहीं, मैंने कुछ खाया या नहीं खाया, उससे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, बनाओ सिंघार से मतलब है। उसके बनाओ सिंघार के चक्कर में मेरा सारा पैसा और कारोबार डूब गया, लेकिन उसकी हवस पूरी नहीं हुई पैसों की। अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि मेरे मोबाइल में बैलेंस तक नहीं है। देखो ना किन हालातों में मैं आ गया हूँ, और इन्हीं हालातों में मैं तुम्हारे साथ गुजरे वक्त सिर्फ वही पल थे जो मुझे सुकून देते हैं, वरना मेरी लाइफ तो बर्बाद है। लेकिन अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाता हूँ और कभी भी वापस नहीं आऊंगा। उसकी गर्लफ्रेंड इमोशन ब्लैकमेल होकर कहती है, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम क्यों रहोगे अकेले, मुझे नहीं पता था तुम ऐसी लाइफ गुजार रहे हो, तुम्हारे साथ तो कोई बहुत अच्छी लड़की को होना चाहिए था। मुनव्वर मौका पर चौका मारता है और कहता है, तुम हो ना इतनी प्यारी लड़की, इतनी देर से तुम मुझे क्यों मिली, काश तुम मुझे पहले मिल जाती। इसके बाद सीन को ज़ारा के घर की तरफ ले जाते हैं, जहां आदिल सारा को ढूंढता हुआ बाहर गार्डन में आता है। सारा आदिल को देखकर कहती है, क्या हुआ आदिल, आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं सारा, असल में मैं पूछने आया हूँ कि तुम ठीक तो हो ना। सारा जवाब में कहती है, मैं ठीक हूँ। आदिल कहता है, तो फिर यहाँ अकेली बैठकर क्या सोच रही हो? सारा आदिल को देखती है और कहती है कि आपके बारे में। आदिल ये सुनकर हैरान हो जाता है कि मेरे बारे में, पर क्यों? सारा मुस्कुराकर कहती है, क्यों, आपके बारे में सोचने पर पाबंदी है क्या? आदिल पहली मुस्कुराहट पर कहता है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, पर तुम सोच क्या रही हो? सारा थोड़ी सीरियस होकर कहती है, मैं ये सोच रही थी, आपको पता था क्या कि सारा और ज़ारा एक नहीं है? आदिल कहता है, नहीं, पर आई विश कि मुझे पता होता। सारा ज़ारा की तारीफ करते हुए कहती है कि ज़ारा ने वहाँ सारा बनकर सब कुछ ठीक कर दिया ना, और आपका दिल भी बदल गया, तो बस मेरे लिए यही काफ़ी है। तो अब क्या आपको कुछ कहना है? ड्रामे का सीन मजहर की तरफ ले जाते हैं, जहां मजहर ऑफिस में बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा है कि इतने में ऑफिस में काम करने वाला एक मुलाजिम हाथ में मिठाई लेकर आता है और कहता है, मजहर साहब ये लीजिए मिठाई खाइए, मेरी भतीजी की शादी है और आपको उसमें ज़रूर आना है। मजहर हंसकर कहता है, अरे तुम्हारी नवासी तो अभी इतनी बड़ी हो गई है क्या कि उसकी शादी तय कर दी? और साथ ही उसके बेटों के बारे में भी जिक्र करता है और पूछता है कि अरे तुम्हारे तो 4 बेटे थे ना माशाल्लाह से, वो क्या कर रहे हैं आजकल? जिस पर मुलाजिम अफसरदगी का इजहार करते हुए कहता है, उन्होंने क्या करना है, काश उनकी जगह बेटियां हो जाती, कम से कम मेरी बीमारी में तो मेरा साथ देती। जैसे कि मेरी एक बेटी, उसका रिश्ता आपको पता है किस वजह से ख़त्म हुआ है कि उसने बीमारी में मेरी तीमारदारी की। सर, हम अल्लाह से बेटियों की जगह बेटे मांगते हैं और बेटियां हैं वो बाप मांगती हैं। सर, वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनके घर बेटियां पैदा होती हैं। ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। मजहर को ये बातें सुनकर अपना आप दिखाई देता है और वो सारा के बारे में सोचने लगता है। इतने में वहीं दूसरी तरफ मामू आदिल को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे मुनव्वर के बारे में बात करनी है, जिस पर आदिल कहता है कि मेरी उससे पहले बात हो चुकी है, मैं रक्षी से मुनव्वर के बारे में बात कर चुका हूँ। मामू हैरान होकर पूछते हैं कि तुमने उससे क्या बात की? जिस पर वो कहता है मुनव्वर की इन्वेस्टमेंट के बारे में और उसको एक बिजनेस स्टार्ट करके देने के बारे में। खैर, ये बातें मैं वहाँ आकर ज़रूर करूँगा। सलमा यहाँ अकेली बैठी मुस्कुरा रही है। इतने में फरहत वहाँ आ जाती है। अरे ऐसा क्या हो गया कि तुम यहाँ अकेली बैठी मुस्कुरा रही हो? सलमा भी मुंह तोड़ जवाब देती है, आपको यहाँ मेरे बैठने में हर्ज है या मेरे अकेले बैठ के मुस्कुराने में? फरहत सारा पर तंज करते हुए कहती है, जब से तुम्हारी बेटी को बाहर की हवा लग गई है, तुम्हारे भी पर निकल आए हैं। सलमा अपनी जगह से उठकर कहती है, चले, आपके भाई की तरह आपने भी तस्लीम कर ही लिया कि सारा मेरी बेटी है। बाकी बात रही हवा लगने की, तो हवा का काम है, ये हवा को ही करने दे। फरहत भी कहाँ चुप रहने वाली है, ऐसा ना हो कि ये हवा रुख बदल ले और तुम मुंह के बल गिर जाओ। सलमा उसकी तरफ देखती है, मैं अगर गिर भी गई तो मुझे कोई ना कोई संभाल लेगा, लेकिन दुआ करें कि कोई नजरों से ना गिरे। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। अभी जब सीन को सरमत की तरफ ले आते हैं, जहाँ वो आदिल से आकर कहता है कि अरे तुमने ज़ारा को देखा है कहीं? आदिल सरमत की तरफ पलट कर कहता है, शायद वो अपनी मामा के साथ गई है। अच्छा, वैसे अगर आप यहाँ हैं तो आपका बिजनेस पीछे कौन संभाल रहा है? आदिल सरमत से कहता है, वहाँ मामू है, वैसे काम तो फोन पर भी हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता। लेकिन मुझे मामू ने कहा था कि तुम ज़ारा के
साथ ही आना, जिस पर सरमद फौरन कहता है उन्होंने सारा कहा होगा। आदिल अपनी गलती सुधारते हुए कह देता है। सरमद एक बार फिर से कहता है वैसे तुम्हारे मामू ज़ारा से ज्यादा मोहब्बत नहीं करने लगे। अब की बार आदिल उसकी गलती सुधारते हुए कहता है वो सारा से। सरमद मुस्कुरा कर कहता है अरे हाँ, मैं भी बार बार भूल जाता हूँ कि ज़ारा वहाँ सारा है। बड़ा ट्विस्ट ले चुका है जहाँ मजहर एक बार फिर से सारा का रिश्ता फाइनल कर देता है और बस यही बात सबको बताने के लिए वो घर में सबको जमा करता है। सलमा हैरान होकर जब पूछती है कि आखिर लड़का है कौन, तो मजहर आदिल का नाम लेता है। ये सुनकर फर्रत के होश तो उड़ जाते हैं कि सारा और आदिल की शादी। जी हाँ, अब बस सारा के घर आने का इंतजार है। लेकिन मजा तो तब आता है जब सारा अपने और आदिल के रिश्ते का जिक्र ज़ारा और अपनी माँ शाजिया के सामने करती है। ज़ारा एकदम से चुप हो जाती है और साइड पर चली जाती है, जैसे कि वो अब आदिल को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। पर सारा से उसकी शादी ज़ारा कैसे बर्दाश्त करेगी? कहीं ज़ारा एक बार फिर से सारा बनकर कराची न चली जाए आदिल से शादी करने के लिए। मुनव्वर अपनी दूसरी जीएफ से कहता है देखो, मैं तुम्हें एक बात साफ बता देना चाहता हूँ, मेरा रिश्ता डगमग मोड़ पर है जिसका कोई हाल नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सामने बैठी उसकी गर्लफ्रेंड इसकी वजह जानने की कोशिश करती है। मुनव्वर बिना मुंह बनाए कहता है इसका मतलब मेरी बीवी एक गंवार गांव की लड़की जिसे अपने बनने संवरने से फुर्सत ही नहीं मिलती। मेरी उसको कोई भी परवाह नहीं, मैंने कुछ खाया या नहीं खाया, उससे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, बनाओ सिंघार से मतलब है। उसके बनाओ सिंघार के चक्कर में मेरा सारा पैसा और कारोबार डूब गया, लेकिन उसकी हवस पूरी नहीं हुई पैसों की। अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि मेरे मोबाइल में बैलेंस तक नहीं है। देखो ना किन हालातों में मैं आ गया हूँ, और इन्हीं हालातों में मैं तुम्हारे साथ गुजरे वक्त सिर्फ वही पल थे जो मुझे सुकून देते हैं, वरना मेरी लाइफ तो बर्बाद है। लेकिन अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाता हूँ और कभी भी वापस नहीं आऊंगा। उसकी गर्लफ्रेंड इमोशन ब्लैकमेल होकर कहती है नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम क्यों रहोगे अकेले? मुझे नहीं पता था तुम ऐसी लाइफ गुजार रहे हो, तुम्हारे साथ तो कोई बहुत अच्छी लड़की को होना चाहिए था। मुनव्वर मौका पर चौका मारता है और कहता है तुम हो ना इतनी प्यारी लड़की, इतनी देर से तुम मुझे क्यों मिली, काश तुम मुझे पहले मिल जाती। इसके बाद सीन को ज़ारा के घर की तरफ ले जाते हैं जहां आदिल सारा को ढूंढता हुआ बाहर गार्डन में आता है। सारा आदिल को देखकर कहती है क्या हुआ आदिल, आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं सारा, असल में मैं पूछने आया हूँ कि तुम ठीक तो हो ना। सारा जवाब में कहती है मैं ठीक हूँ। आदिल कहता है तो फिर यहाँ अकेली बैठकर क्या सोच रही हो? सारा आदिल को देखती है और कहती है कि आपके बारे में। आदिल ये सुनकर हैरान हो जाता है कि मेरे बारे में, पर क्यों? सारा मुस्कुराकर कहती है क्यों, आपके बारे में सोचने पर पाबंदी है क्या? आदिल पहली मुस्कुराहट पर कहता है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, पर तुम सोच क्या रही हो? सारा थोड़ी सीरियस होकर कहती है मैं ये सोच रही थी, आपको पता था क्या कि सारा और ज़ारा एक नहीं है? आदिल कहता है नहीं, पर आई विश कि मुझे पता होता। सारा ज़ारा की तारीफ करते हुए कहती है कि ज़ारा ने वहाँ सारा बनकर सब कुछ ठीक कर दिया ना, और आपका दिल भी बदल गया, तो बस मेरे लिए यही काफ़ी है। तो अब क्या आपको कुछ कहना है? ड्रामे का सीन मजहर की तरफ ले जाते हैं जहां मजहर ऑफिस में बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा है कि इतने में ऑफिस में काम करने वाला एक मुलाजिम हाथ में मिठाई लेकर आता है और कहता है मजहर साहब ये लीजिए मिठाई खाइए, मेरी भतीजी की शादी है और आपको उसमें ज़रूर आना है। मजहर हंसकर कहता है अरे तुम्हारी नवासी तो अभी इतनी बड़ी हो गई है क्या कि उसकी शादी तय कर दी? और साथ ही उसके बेटों के बारे में भी जिक्र करता है और पूछता है कि अरे तुम्हारे तो 4 बेटे थे ना माशाल्लाह से, वो क्या कर रहे हैं आजकल? जिस पर मुलाजिम अफसरदगी का इजहार करते हुए कहता है उन्होंने क्या करना है, काश उनकी जगह बेटियां हो जाती, कम से कम मेरी बीमारी में तो मेरा साथ देती। जैसे कि मेरी एक बेटी, उसका रिश्ता आपको पता है किस वजह से ख़त्म हुआ है कि उसने बीमारी में मेरी तीमारदारी की। सर हम अल्लाह से बेटियों की जगह बेटे मांगते हैं और बेटियां हैं वो बाप मांगती हैं। सर वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनके घर बेटियां पैदा होती हैं। ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। मजहर को ये बातें सुनकर अपना आप दिखाई देता है और वो सारा के बारे में सोचने लगता है। इतने में वहीं दूसरी तरफ मामू आदिल को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे मुनव्वर के बारे में बात करनी है, जिस पर आदिल कहता है कि मेरी उससे पहले बात हो चुकी है, मैं रक्षी से मुनव्वर के बारे में बात कर चुका हूँ। मामू हैरान होकर पूछते हैं कि तुमने उससे क्या बात की? जिस पर वो कहता है मुनव्वर की इन्वेस्टमेंट के बारे में और उसको एक बिजनेस स्टार्ट करके देने के बारे में। खैर ये बातें मैं वहाँ आकर ज़रूर करूँगा। सलमा यहाँ अकेली बैठी मुस्कुरा रही है। इतने में फरहत वहाँ आ जाती है। अरे ऐसा क्या हो गया कि तुम यहाँ
अकेली बैठी मुस्कुरा रही हो। सलमा भी मुंह तोड़ जवाब देती है, आपको यहाँ मेरे बैठने में हर्ज है या मेरे अकेले बैठ के मुस्कुराने में। फर्रत सारा पर तंज करते हुए कहती है, जब से तुम्हारी बेटी को बाहर की हवा लग गई है तुम्हारे भी पर निकल आए हैं। सलमा अपनी जगह से उठकर कहती है, चले आपके भाई की तरह आपने भी तस्लीम कर ही लिया कि सारा मेरी बेटी है। बाकी बात रही हवा लगने की, तो हवा का काम है ये हवा को ही करने दे। फर्रत भी कहाँ चुप रहने वाली है, ऐसा ना हो कि ये हवा रुख बदल ले और तुम मुंह के बल गिर जाओ। सलमा उसकी तरफ देखती है, मैं अगर गिर भी गई तो मुझे कोई ना कोई संभाल लेगा, लेकिन दुआ करें कि कोई नजरों से ना गिरे। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। अभी जब सीन को सरमद की तरफ ले आते हैं, जहाँ वो आदिल से आकर कहता है कि अरे तुमने ज़ारा को देखा है कहीं। आदिल सरमद की तरफ पलट कर कहता है, शायद वो अपनी मामा के साथ गई है। अच्छा वैसे अगर आप यहाँ हैं तो आपका बिजनेस पीछे कौन संभाल रहा है। आदिल सरमद से कहता है, वहाँ मामू है, वैसे काम तो फोन पर भी हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता, लेकिन मुझे मामू ने कहा था कि तुम ज़ारा के साथ ही आना। जिस पर सरमद फौरन कहता है, उन्होंने सारा कहा होगा। आदिल अपनी गलती सुधारते हुए कह देता है। सरमद एक बार फिर से कहता है, वैसे तुम्हारे मामू ज़ारा से ज्यादा मोहब्बत नहीं करने लगे। अब की बार आदिल उसकी गलती सुधारते हुए कहता है, वो सारा से। सरमद मुस्कुरा कर कहता है, अरे हाँ मैं भी बार बार भूल जाता हूँ कि ज़ारा वहाँ सारा है। बड़ा ट्विस्ट ले चुका है, जहाँ मजहर एक बार फिर से सारा का रिश्ता फाइनल कर देता है और बस यही बात सबको बताने के लिए वो घर में सबको जमा करता है। सलमा हैरान होकर जब पूछती है कि आखिर लड़का है कौन, तो मजहर आदिल का नाम लेता है। ये सुनकर फर्रत के होश तो उड़ जाते हैं कि सारा और आदिल की शादी। जी हाँ, अब बस सारा के घर आने का इंतजार है। लेकिन मजा तो तब आता है जब सारा अपने और आदिल के रिश्ते का जिक्र ज़ारा और अपनी माँ शाजिया के सामने करती है। ज़ारा एकदम से चुप हो जाती है और साइड पर चली जाती है, जैसे कि वो अब आदिल को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। पर सारा से उसकी शादी ज़ारा कैसे बर्दाश्त करेगी। कहीं ज़ारा एक बार फिर से सारा बनकर कराची न चली जाए आदिल से शादी करने के लिए। मुनव्वर अपनी दूसरी जीएफ से कहता है, देखो मैं तुम्हें एक बात साफ बता देना चाहता हूँ, मेरा रिश्ता डगमग मोड़ पर है जिसका कोई हाल नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सामने बैठी उसकी गर्लफ्रेंड इसकी वजह जानने की कोशिश करती है। मुनव्वर बिना मुंह बनाए कहता है, इसका मतलब मेरी बीवी एक गवार गांव की लड़की जिसे अपने बनने संवरने से फुर्सत ही नहीं मिलती। मेरी उसको कोई भी परवाह नहीं, मैंने कुछ खाया या नहीं खाया, उससे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, बनाओ सिंघार से मतलब है। उसके बनाओ सिंघार के चक्कर में मेरा सारा पैसा और कारोबार डूब गया, लेकिन उसकी हवस पूरी नहीं हुई पैसों की। अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि मेरे मोबाइल में बैलेंस तक नहीं है। देखो ना किन हालातों में मैं आ गया हूँ, और इन्हीं हालातों में मैं तुम्हारे साथ गुजरे वक्त सिर्फ वही पल थे जो मुझे सुकून देते हैं, वरना मेरी लाइफ तो बर्बाद है। लेकिन अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाता हूँ और कभी भी वापस नहीं आऊंगा। उसकी गर्लफ्रेंड इमोशन ब्लैकमेल होकर कहती है, नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तुम क्यों रहोगे अकेले, मुझे नहीं पता था तुम ऐसी लाइफ गुजार रहे हो, तुम्हारे साथ तो कोई बहुत अच्छी लड़की को होना चाहिए था। मुनव्वर मौका पर चौका मारता है और कहता है, तुम हो ना इतनी प्यारी लड़की, इतनी देर से तुम मुझे क्यों मिली, काश तुम मुझे पहले मिल जाती। इसके बाद सीन को ज़ारा के घर की तरफ ले जाते हैं, जहां आदिल सारा को ढूंढता हुआ बाहर गार्डन में आता है। सारा आदिल को देखकर कहती है, क्या हुआ आदिल, आपको कुछ चाहिए। नहीं नहीं सारा, असल में मैं पूछने आया हूँ कि तुम ठीक तो हो ना। सारा जवाब में कहती है, मैं ठीक हूँ। आदिल कहता है, तो फिर यहाँ अकेली बैठकर क्या सोच रही हो। सारा आदिल को देखती है और कहती है कि आपके बारे में। आदिल ये सुनकर हैरान हो जाता है कि मेरे बारे में, पर क्यों। सारा मुस्कुराकर कहती है, क्यों, आपके बारे में सोचने पर पाबंदी है क्या। आदिल पहली मुस्कुराहट पर कहता है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, पर तुम सोच क्या रही हो। सारा थोड़ी सीरियस होकर कहती है, मैं ये सोच रही थी, आपको पता था क्या कि सारा और ज़ारा एक नहीं है। आदिल कहता है, नहीं, पर आई विश कि मुझे पता होता। सारा ज़ारा की तारीफ करते हुए कहती है कि ज़ारा ने वहाँ सारा बनकर सब कुछ ठीक कर दिया ना, और आपका दिल भी बदल गया, तो बस मेरे लिए यही काफ़ी है। तो अब क्या आपको कुछ कहना है। ड्रामे का सीन मजहर की तरफ ले जाते हैं, जहां मजहर ऑफिस में बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा है कि इतने में ऑफिस में काम करने वाला एक मुलाजिम हाथ में मिठाई लेकर आता है और कहता है, मजहर साहब ये लीजिए मिठाई खाइए, मेरी भतीजी की शादी है और आपको उसमें ज़रूर आना है। मजहर हंसकर कहता है, अरे तुम्हारी नवासी तो अभी इतनी बड़ी हो गई है क्या कि उसकी शादी तय कर दी। और साथ ही उसके बेटों के बारे में भी जिक्र करता है और पूछता है कि अरे तुम्हारे तो 4 बेटे थे ना माशाल्लाह से, वो क्या कर रहे हैं आजकल। जिस पर मुलाजिम अफसरदगी का इजहार करते हुए कहता है, उन्होंने क्या करना है,
کاش ان کی جگہ بیٹیاں ہو جاتی، کم سے کم میری بیماری میں تو میرا ساتھ دیتی، جیسے کہ میری ایک بیٹی، اس کا رشتہ آپ کو پتا ہے کس وجہ سے ختم ہوا ہے کہ اس نے بیماری میں میری تیمارداری کی۔ سر، ہم اللہ سے بیٹیوں کی جگہ بیٹے مانگتے ہیں اور بیٹیاں ہیں وہ باپ مانگتی ہیں۔ سر، وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مظہر کو یہ باتیں سن کر اپنا آپ دکھائی دیتا ہے اور وہ سارا کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ اتنے میں وہیں دوسری طرف ماموں عادل کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے منور کے بارے میں بات کرنی ہے، جس پر عادل کہتا ہے کہ میری اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، میں رکشی سے منور کے بارے میں بات کر چکا ہوں۔ ماموں حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ تم نے اس سے کیا بات کی، جس پر وہ کہتا ہے منور کی انویسٹمنٹ کے بارے میں اور اس کو ایک بزنس سٹارٹ کر کے دینے کے بارے میں۔ خیر، یہ باتیں میں وہاں آ کر ضرور کروں گا۔ سلمہ یہاں اکیلی بیٹھی مسکرا رہی ہے، اتنے میں فرحت وہاں آ جاتی ہے۔ ارے ایسا کیا ہو گیا کہ تم یہاں اکیلی بیٹھی مسکرا رہی ہو؟ سلمہ بھی منہ توڑ جواب دیتی ہے، آپ کو یہاں میرے بیٹھنے میں حرج ہے یا میرے اکیلے بیٹھ کے مسکرانے میں؟ فرحت سارا پر طنز کرتے ہوئے کہتی ہے، جب سے تمہاری بیٹی کو باہر کی ہوا لگ گئی ہے تمہارے بھی پر نکل آئے ہیں۔ سلمہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کہتی ہے، چلیں، آپ کے بھائی کی طرح آپ نے بھی تسلیم کر ہی لیا کہ سارا میری بیٹی ہے۔ باقی بات رہی ہوا لگنے کی، تو ہوا کا کام ہے یہ ہوا کو ہی کرنے دے۔ فرحت بھی کہاں چپ رہنے والی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہوا رخ بدل لے اور تم منہ کے بل گر جاؤ۔ سلمہ اس کی طرف دیکھتی ہے، میں اگر گر بھی گئی تو مجھے کوئی نہ کوئی سنبھال لے گا، لیکن دعا کریں کہ کوئی نظروں سے نہ گرے۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ابھی جب سین کو سرمد کی طرف لے آتے ہیں، جہاں وہ عادل سے آ کر کہتا ہے کہ ارے تم نے زارا کو دیکھا ہے کہیں؟ عادل سرمد کی طرف پلٹ کر کہتا ہے، شاید وہ اپنی ماما کے ساتھ گئی ہے۔ اچھا، ویسے اگر آپ یہاں ہیں تو آپ کا بزنس پیچھے کون سنبھال رہا ہے؟ عادل سرمد سے کہتا ہے، وہاں ماموں ہیں، ویسے کام تو فون پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن میں یہاں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتا، لیکن مجھے ماموں نے کہا تھا کہ تم زارا کے ساتھ ہی آنا، جس پر سرمد فوراً کہتا ہے، انہوں نے سارا کہا ہوگا۔ عادل اپنی غلطی سدھارتے ہوئے کہہ دیتا ہے۔ سرمد ایک بار پھر سے کہتا ہے، ویسے تمہارے ماموں زارا سے زیادہ محبت نہیں کرنے لگے؟ اب کی بار عادل اس کی غلطی سدھارتے ہوئے کہتا ہے، وہ سارا سے۔ سرمد مسکرا کر کہتا ہے، ارے ہاں، میں بھی بار بار بھول جاتا ہوں کہ زارا وہاں سارا ہے۔ بڑا ٹویسٹ لے چکا ہے، جہاں مظہر ایک بار پھر سے سارا کا رشتہ فائنل کر دیتا ہے اور بس یہی بات سب کو بتانے کے لیے وہ گھر میں سب کو جمع کرتا ہے۔ سلمہ حیران ہو کر جب پوچھتی ہے کہ آخر لڑکا ہے کون، تو مظہر عادل کا نام لیتا ہے۔ یہ سن کر فرحت کے ہوش تو اڑ جاتے ہیں کہ سارا اور عادل کی شادی؟ جی ہاں، اب بس سارا کے گھر آنے کا انتظار ہے۔ لیکن مزہ تو تب آتا ہے جب سارا اپنے اور عادل کے رشتے کا ذکر زارا اور اپنی ماں شازیہ کے سامنے کرتی ہے۔ زارا ایک دم سے چپ ہو جاتی ہے اور سائڈ پر چلی جاتی ہے، جیسے کہ وہ اب عادل کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ پر سارا سے اس کی شادی زارا کیسے برداشت کرے گی؟ کہیں زارا ایک بار پھر سے سارا بن کر کراچی نہ چلی جائے عادل سے شادی کرنے کے لیے؟ منور اپنی دوسری جی ایف سے کہتا ہے، دیکھو، میں تمہیں ایک بات صاف بتا دینا چاہتا ہوں، میرا رشتہ ڈگمگ موڑ پر ہے، جس کا کوئی حل نہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سامنے بیٹھی اس کی گرل فرینڈ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ منور بنا منہ بنائے کہتا ہے، اس کا مطلب میری بیوی ایک گوار گاؤں کی لڑکی جسے اپنے بننے سنورنے سے فرصت ہی نہیں ملتی، میری اس کو کوئی بھی پرواہ نہیں، میں نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا، اس سے صرف اپنے پیسوں سے مطلب ہے، بناؤ سنگھار سے مطلب ہے۔ اس کے بناؤ سنگھار کے چکر میں میرا سارا پیسہ اور کاروبار ڈوب گیا، لیکن اس کی ہوس پوری نہیں ہوئی پیسوں کی۔ اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ میرے موبائل میں بیلنس تک نہیں ہے۔ دیکھو نا کن حالاتوں میں میں آ گیا ہوں، اور انہی حالاتوں میں تمہارے ساتھ گزرے وقت صرف وہی پل تھے جو مجھے سکون دیتے ہیں، ورنہ میری لائف تو برباد ہے۔ لیکن اگر تمہیں برا لگ رہا ہے تو میں تمہاری زندگی سے چلا جاتا ہوں اور کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا۔ اس کی گرل فرینڈ ایموشن بلیک میل ہو کر کہتی ہے، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم کیوں رہو گے اکیلے؟ مجھے نہیں پتا تھا تم ایسی لائف گزار رہے ہو، تمہارے ساتھ تو کوئی بہت اچھی لڑکی کو ہونا چاہیے تھا۔ منور موقع پر چوکا مارتا ہے اور کہتا ہے، تم ہو نا اتنی پیاری لڑکی، اتنی دیر سے تم مجھے کیوں ملی؟ کاش تم مجھے پہلے مل جاتی۔ اس کے بعد سین کو زارا کے گھر کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں عادل سارا کو ڈھونڈتا ہوا باہر گارڈن میں آتا ہے۔ سارا عادل کو دیکھ کر کہتی ہے، کیا ہوا عادل، آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں سارا، اصل میں پوچھنے آیا ہوں کہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ سارا جواب میں کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں۔ عادل کہتا ہے، تو پھر یہاں اکیلی بیٹھ کر کیا سوچ رہی ہو؟ سارا عادل کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے بارے میں۔ عادل یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ میرے بارے میں؟ پر کیوں؟ سارا مسکرا کر کہتی ہے، کیوں، آپ کے بارے میں سوچنے پر پابندی ہے کیا؟ عادل پہلی مسکراہٹ پر کہتا ہے کہ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، پر تم سوچ کیا رہی ہو؟
سارا تھوڑی سیریس ہو کر کہتی ہے میں یہ سوچ رہی تھی آپ کو پتا تھا کیا کہ سارا اور زارا ایک نہیں ہے؟ عادل کہتا ہے نہیں، پر آئی وش کہ مجھے پتا ہوتا۔ سارا زارا کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ زارا نے وہاں سارا بن کر سب کچھ ٹھیک کر دیا نا، اور آپ کا دل بھی بدل گیا، تو بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو اب کیا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ ڈرامے کا سین مظہر کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں مظہر آفس میں بیٹھا موبائل یوز کر رہا ہے کہ اتنے میں آفس میں کام کرنے والا ایک ملازم ہاتھ میں مٹھائی لے کر آتا ہے اور کہتا ہے مظہر صاحب یہ لیجیے مٹھائی کھائیے، میری بھتیجی کی شادی ہے اور آپ کو اس میں ضرور آنا ہے۔ مظہر ہنس کر کہتا ہے ارے تمہاری نواسی تو ابھی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس کی شادی طے کر دی، اور ساتھ ہی اس کے بیٹوں کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ارے تمہارے تو 4 بیٹے تھے نا ماشاءاللہ سے، وہ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ جس پر ملازم افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، کاش ان کی جگہ بیٹیاں ہو جاتی، کم سے کم میری بیماری میں تو میرا ساتھ دیتی، جیسے کہ میری ایک بیٹی، اس کا رشتہ آپ کو پتا ہے کس وجہ سے ختم ہوا ہے کہ اس نے بیماری میں میری تیمارداری کی۔ سر ہم اللہ سے بیٹیوں کی جگہ بیٹے مانگتے ہیں اور بیٹیاں ہیں وہ باپ مانگتی ہیں۔ سر وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مظہر کو یہ باتیں سن کر اپنا آپ دکھائی دیتا ہے اور وہ سارا کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ اتنے میں وہیں دوسری طرف ماموں عادل کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے منور کے بارے میں بات کرنی ہے، جس پر عادل کہتا ہے کہ میری اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، میں رکشی سے منور کے بارے میں بات کر چکا ہوں۔ ماموں حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ تم نے اس سے کیا بات کی؟ جس پر وہ کہتا ہے منور کی انویسٹمنٹ کے بارے میں اور اس کو ایک بزنس سٹارٹ کر کے دینے کے بارے میں۔ خیر یہ باتیں میں وہاں آ کر ضرور کروں گا۔ سلمہ یہاں اکیلی بیٹھی مسکرا رہی ہے، اتنے میں فرحت وہاں آ جاتی ہے۔ ارے ایسا کیا ہو گیا کہ تم یہاں اکیلی بیٹھی مسکرا رہی ہو؟ سلمہ بھی منہ توڑ جواب دیتی ہے آپ کو یہاں میرے بیٹھنے میں حرج ہے یا میرے اکیلے بیٹھ کے مسکرانے میں؟ فرحت سارا پر طنز کرتے ہوئے کہتی ہے جب سے تمہاری بیٹی کو باہر کی ہوا لگ گئی ہے تمہارے بھی پر نکل آئے ہیں۔ سلمہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کہتی ہے چلیں آپ کے بھائی کی طرح آپ نے بھی تسلیم کر ہی لیا کہ سارا میری بیٹی ہے، باقی بات رہی ہوا لگنے کی تو ہوا کا کام ہے، یہ ہوا کو ہی کرنے دے۔ فرحت بھی کہاں چپ رہنے والی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہوا رخ بدل لے اور تم منہ کے بل گر جاؤ۔ سلمہ اس کی طرف دیکھتی ہے میں اگر گر بھی گئی تو مجھے کوئی نہ کوئی سنبھال لے گا، لیکن دعا کریں کہ کوئی نظروں سے نہ گرے۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ابھی جب سین کو سرمد کی طرف لے آتے ہیں جہاں وہ عادل سے آ کر کہتا ہے کہ ارے تم نے زارا کو دیکھا ہے کہیں؟ عادل سرمد کی طرف پلٹ کر کہتا ہے شاید وہ اپنی ماما کے ساتھ گئی ہے۔ اچھا ویسے اگر آپ یہاں ہیں تو آپ کا بزنس پیچھے کون سنبھال رہا ہے؟ عادل سرمد سے کہتا ہے وہاں ماموں ہیں، ویسے کام تو فون پر بھی ہو جاتا ہے لیکن میں یہاں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتا، لیکن مجھے ماموں نے کہا تھا کہ تم زارا کے ساتھ ہی آنا، جس پر سرمد فوراً کہتا ہے انہوں نے سارا کہا ہوگا۔ عادل اپنی غلطی سدھارتے ہوئے کہہ دیتا ہے۔ سرمد ایک بار پھر سے کہتا ہے ویسے تمہارے ماموں زارا سے زیادہ محبت نہیں کرنے لگے؟ اب کی بار عادل اس کی غلطی سدھارتے ہوئے کہتا ہے وہ سارا سے۔ سرمد مسکرا کر کہتا ہے ارے ہاں میں بھی بار بار بھول جاتا ہوں کہ زارا وہاں سارا ہے۔ بڑا ٹویسٹ لے چکا ہے جہاں مظہر ایک بار پھر سے سارا کا رشتہ فائنل کر دیتا ہے اور بس یہی بات سب کو بتانے کے لیے وہ گھر میں سب کو جمع کرتا ہے۔ سلمہ حیران ہو کر جب پوچھتی ہے کہ آخر لڑکا ہے کون تو مظہر عادل کا نام لیتا ہے۔ یہ سن کر فرحت کے ہوش تو اڑ جاتے ہیں کہ سارا اور عادل کی شادی؟ جی ہاں اب بس سارا کے گھر آنے کا انتظار ہے، لیکن مزہ تو تب آتا ہے جب سارا اپنے اور عادل کے رشتے کا ذکر زارا اور اپنی ماں شازیہ کے سامنے کرتی ہے۔ زارا ایک دم سے چپ ہو جاتی ہے اور سائڈ پر چلی جاتی ہے جیسے کہ وہ اب عادل کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، پر سارا سے اس کی شادی زارا کیسے برداشت کرے گی؟ کہیں زارا ایک بار پھر سے سارا بن کر کراچی نہ چلی جائے عادل سے شادی کرنے کے لیے۔ منور اپنی دوسری جی ایف سے کہتا ہے دیکھو میں تمہیں ایک بات صاف بتا دینا چاہتا ہوں، میرا رشتہ ڈگمگ موڑ پر ہے جس کا کوئی حال نہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سامنے بیٹھی اس کی گرل فرینڈ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ منور بنا منہ بنائے کہتا ہے اس کا مطلب میری بیوی ایک گوار گاؤں کی لڑکی جسے اپنے بننے سنورنے سے فرصت ہی نہیں ملتی، میری اس کو کوئی بھی پرواہ نہیں، میں نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا اس سے صرف اپنے پیسوں سے مطلب ہے، بناؤ سنگھار سے مطلب ہے۔ اس کے بناؤ سنگھار کے چکر میں میرا سارا پیسہ اور کاروبار ڈوب گیا، لیکن اس کی ہوس پوری نہیں ہوئی پیسوں کی۔ اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ میرے موبائل میں بیلنس تک نہیں ہے، دیکھو نا کن حالاتوں میں میں آ گیا ہوں، اور انہی حالاتوں میں تمہارے ساتھ گزرے وقت صرف وہی پل تھے جو مجھے سکون دیتے ہیں، ورنہ میری لائف تو برباد ہے۔ لیکن اگر تمہیں برا لگ رہا ہے تو میں تمہاری زندگی سے چلا جاتا ہوں اور کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا۔ اس کی گرل فرینڈ
इमोशन ब्लैकमेल होकर कहती है नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम क्यों रहोगे अकेले, मुझे नहीं पता था तुम ऐसी लाइफ गुजार रहे हो, तुम्हारे साथ तो कोई बहुत अच्छी लड़की को होना चाहिए था। मुनव्वर मौका पर चौका मारता है और कहता है तुम हो ना इतनी प्यारी लड़की, इतनी देर से तुम मुझे क्यों मिली, काश तुम मुझे पहले मिल जाती। इसके बाद सीन को ज़ारा के घर की तरफ ले जाते हैं जहां आदिल सारा को ढूंढता हुआ बाहर गार्डन में आता है। सारा आदिल को देखकर कहती है क्या हुआ आदिल, आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं सारा, असल में मैं पूछने आया हूँ कि तुम ठीक तो हो ना। सारा जवाब में कहती है मैं ठीक हूँ। आदिल कहता है तो फिर यहाँ अकेली बैठकर क्या सोच रही हो? सारा आदिल को देखती है और कहती है कि आपके बारे में। आदिल ये सुनकर हैरान हो जाता है कि मेरे बारे में, पर क्यों? सारा मुस्कुराकर कहती है क्यों, आपके बारे में सोचने पर पाबंदी है क्या? आदिल पहली मुस्कुराहट पर कहता है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, पर तुम सोच क्या रही हो? सारा थोड़ी सीरियस होकर कहती है मैं ये सोच रही थी, आपको पता था क्या कि सारा और ज़ारा एक नहीं है? आदिल कहता है नहीं, पर आई विश कि मुझे पता होता। सारा ज़ारा की तारीफ करते हुए कहती है कि ज़ारा ने वहाँ सारा बनकर सब कुछ ठीक कर दिया ना, और आपका दिल भी बदल गया, तो बस मेरे लिए यही काफ़ी है। तो अब क्या आपको कुछ कहना है? ड्रामे का सीन मजहर की तरफ ले जाते हैं जहां मजहर ऑफिस में बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा है कि इतने में ऑफिस में काम करने वाला एक मुलाजिम हाथ में मिठाई लेकर आता है और कहता है मजहर साहब ये लीजिए मिठाई खाइए, मेरी भतीजी की शादी है और आपको उसमें ज़रूर आना है। मजहर हंसकर कहता है अरे तुम्हारी नवासी तो अभी इतनी बड़ी हो गई है क्या कि उसकी शादी तय कर दी? और साथ ही उसके बेटों के बारे में भी जिक्र करता है और पूछता है कि अरे तुम्हारे तो 4 बेटे थे ना माशाल्लाह से, वो क्या कर रहे हैं आजकल? जिस पर मुलाजिम अफसरदगी का इजहार करते हुए कहता है उन्होंने क्या करना है, काश उनकी जगह बेटियां हो जाती, कम से कम मेरी बीमारी में तो मेरा साथ देती। जैसे कि मेरी एक बेटी, उसका रिश्ता आपको पता है किस वजह से ख़त्म हुआ है कि उसने बीमारी में मेरी तीमारदारी की। सर हम अल्लाह से बेटियों की जगह बेटे मांगते हैं और बेटियां हैं वो बाप मांगती हैं। सर वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनके घर बेटियां पैदा होती हैं। ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। मजहर को ये बातें सुनकर अपना आप दिखाई देता है और वो सारा के बारे में सोचने लगता है। इतने में वहीं दूसरी तरफ मामू आदिल को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे मुनव्वर के बारे में बात करनी है। जिस पर आदिल कहता है कि मेरी उससे पहले बात हो चुकी है, मैं रक्षी से मुनव्वर के बारे में बात कर चुका हूँ। मामू हैरान होकर पूछते हैं कि तुमने उससे क्या बात की? जिस पर वो कहता है मुनव्वर की इन्वेस्टमेंट के बारे में और उसको एक बिजनेस स्टार्ट करके देने के बारे में। खैर ये बातें मैं वहाँ आकर ज़रूर करूँगा। सलमा यहाँ अकेली बैठी मुस्कुरा रही है। इतने में फरहत वहाँ आ जाती है। अरे ऐसा क्या हो गया कि तुम यहाँ अकेली बैठी मुस्कुरा रही हो? सलमा भी मुंह तोड़ जवाब देती है आपको यहाँ मेरे बैठने में हर्ज है या मेरे अकेले बैठ के मुस्कुराने में? फरहत सारा पर तंज करते हुए कहती है जब से तुम्हारी बेटी को बाहर की हवा लग गई है तुम्हारे भी पर निकल आए हैं। सलमा अपनी जगह से उठकर कहती है चले, आपके भाई की तरह आपने भी तस्लीम कर ही लिया कि सारा मेरी बेटी है। बाकी बात रही हवा लगने की, तो हवा का काम है, ये हवा को ही करने दे। फरहत भी कहाँ चुप रहने वाली है, ऐसा ना हो कि ये हवा रुख बदल ले और तुम मुंह के बल गिर जाओ। सलमा उसकी तरफ देखती है, मैं अगर गिर भी गई तो मुझे कोई ना कोई संभाल लेगा, लेकिन दुआ करें कि कोई नजरों से न गिरे। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। अभी जब सीन को सरमद की तरफ ले आते हैं जहाँ वो आदिल से आकर कहता है कि अरे तुमने ज़ारा को देखा है कहीं? आदिल सरमद की तरफ पलट कर कहता है शायद वो अपनी मामा के साथ गई है। अच्छा वैसे अगर आप यहाँ हैं तो आपका बिजनेस पीछे कौन संभाल रहा है? आदिल सरमद से कहता है वहाँ मामू है, वैसे काम तो फोन पर भी हो जाता है लेकिन मैं यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता, लेकिन मुझे मामू ने कहा था कि तुम ज़ारा के साथ ही आना। जिस पर सरमद फौरन कहता है उन्होंने सारा कहा होगा। आदिल अपनी गलती सुधारते हुए कह देता है। सरमद एक बार फिर से कहता है वैसे तुम्हारे मामू ज़ारा से ज्यादा मोहब्बत नहीं करने लगे? अब की बार आदिल उसकी गलती सुधारते हुए कहता है वो सारा से। सरमद मुस्कुरा कर कहता है अरे हाँ, मैं भी बार बार भूल जाता हूँ कि ज़ारा वहाँ सारा है। बड़ा ट्विस्ट ले चुका है जहाँ मजहर एक बार फिर से सारा का रिश्ता फाइनल कर देता है और बस यही बात सबको बताने के लिए वो घर में सबको जमा करता है। सलमा हैरान होकर जब पूछती है कि आखिर लड़का है कौन, तो मजहर आदिल का नाम लेता है। ये सुनकर फरहत के होश तो उड़ जाते हैं कि सारा और आदिल की शादी। जी हाँ, अब बस सारा के घर आने का इंतजार है। लेकिन मजा तो तब आता है जब सारा अपने और आदिल के रिश्ते का जिक्र ज़ारा और अपनी माँ शाजिया
کے سامنے کرتی ہے۔ زارا ایک دم سے چپ ہو جاتی ہے اور سائڈ پر چلی جاتی ہے، جیسے کہ وہ اب عادل کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ پر سارا سے اس کی شادی زارا کیسے برداشت کرے گی؟ کہیں زارا ایک بار پھر سے سارا بن کر کراچی نہ چلی جائے عادل سے شادی کرنے کے لیے۔ منور اپنی دوسری جی ایف سے کہتا ہے، دیکھو میں تمہیں ایک بات صاف بتا دینا چاہتا ہوں، میرا رشتہ ڈگمگ موڑ پر ہے جس کا کوئی حل نہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سامنے بیٹھی اس کی گرل فرینڈ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ منور بنا منہ بنائے کہتا ہے، اس کا مطلب میری بیوی ایک گوار گاؤں کی لڑکی جسے اپنے بننے سنورنے سے فرصت ہی نہیں ملتی، میری اس کو کوئی بھی پرواہ نہیں، میں نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا، اس سے صرف اپنے پیسوں سے مطلب ہے، بناؤ سنگھار سے مطلب ہے۔ اس کے بناؤ سنگھار کے چکر میں میرا سارا پیسہ اور کاروبار ڈوب گیا، لیکن اس کی ہوس پوری نہیں ہوئی پیسوں کی۔ اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ میرے موبائل میں بیلنس تک نہیں ہے۔ دیکھو نا کن حالاتوں میں میں آ گیا ہوں، اور انہی حالاتوں میں تمہارے ساتھ گزرے وقت صرف وہی پل تھے جو مجھے سکون دیتے ہیں، ورنہ میری لائف تو برباد ہے۔ لیکن اگر تمہیں برا لگ رہا ہے تو میں تمہاری زندگی سے چلا جاتا ہوں اور کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا۔ اس کی گرل فرینڈ ایموشن بلیک میل ہو کر کہتی ہے، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تم کیوں رہو گے اکیلے؟ مجھے نہیں پتا تھا تم ایسی لائف گزار رہے ہو، تمہارے ساتھ تو کوئی بہت اچھی لڑکی کو ہونا چاہیے تھا۔ منور موقع پر چوکا مارتا ہے اور کہتا ہے، تم ہو نا اتنی پیاری لڑکی، اتنی دیر سے تم مجھے کیوں ملی؟ کاش تم مجھے پہلے مل جاتی۔ اس کے بعد سین کو زارا کے گھر کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں عادل سارا کو ڈھونڈتا ہوا باہر گارڈن میں آتا ہے۔ سارا عادل کو دیکھ کر کہتی ہے، کیا ہوا عادل، آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں سارا، اصل میں پوچھنے آیا ہوں کہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ سارا جواب میں کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں۔ عادل کہتا ہے، تو پھر یہاں اکیلی بیٹھ کر کیا سوچ رہی ہو؟ سارا عادل کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے بارے میں۔ عادل یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ میرے بارے میں؟ پر کیوں؟ سارا مسکرا کر کہتی ہے، کیوں؟ آپ کے بارے میں سوچنے پر پابندی ہے کیا؟ عادل پہلی مسکراہٹ پر کہتا ہے کہ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، پر تم سوچ کیا رہی ہو؟ سارا تھوڑی سیریس ہو کر کہتی ہے، میں یہ سوچ رہی تھی، آپ کو پتا تھا کیا کہ سارا اور زارا ایک نہیں ہے؟ عادل کہتا ہے، نہیں، پر آئی وش کہ مجھے پتا ہوتا۔ سارا زارا کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ زارا نے وہاں سارا بن کر سب کچھ ٹھیک کر دیا نا، اور آپ کا دل بھی بدل گیا، تو بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو اب کیا آپ کو کچھ کہنا ہے؟ ڈرامے کا سین مظہر کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں مظہر آفس میں بیٹھا موبائل یوز کر رہا ہے کہ اتنے میں آفس میں کام کرنے والا ایک ملازم ہاتھ میں مٹھائی لے کر آتا ہے اور کہتا ہے، مظہر صاحب یہ لیجیے مٹھائی کھائیے، میری بھتیجی کی شادی ہے اور آپ کو اس میں ضرور آنا ہے۔ مظہر ہنس کر کہتا ہے، ارے تمہاری نواسی تو ابھی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس کی شادی طے کر دی؟ اور ساتھ ہی اس کے بیٹوں کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ارے تمہارے تو 4 بیٹے تھے نا ماشاءاللہ سے، وہ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ جس پر ملازم افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، کاش ان کی جگہ بیٹیاں ہو جاتی، کم سے کم میری بیماری میں تو میرا ساتھ دیتی، جیسے کہ میری ایک بیٹی، اس کا رشتہ آپ کو پتا ہے کس وجہ سے ختم ہوا ہے؟ کہ اس نے بیماری میں میری تیمارداری کی۔ سر، ہم اللہ سے بیٹیوں کی جگہ بیٹے مانگتے ہیں اور بیٹیاں ہیں وہ باپ مانگتی ہیں۔ سر، وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مظہر کو یہ باتیں سن کر اپنا آپ دکھائی دیتا ہے اور وہ سارا کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ اتنے میں وہیں دوسری طرف ماموں عادل کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے منور کے بارے میں بات کرنی ہے، جس پر عادل کہتا ہے کہ میری اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، میں رکشی سے منور کے بارے میں بات کر چکا ہوں۔ ماموں حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ تم نے اس سے کیا بات کی؟ جس پر وہ کہتا ہے منور کی انویسٹمنٹ کے بارے میں اور اس کو ایک بزنس سٹارٹ کر کے دینے کے بارے میں۔ خیر، یہ باتیں میں وہاں آ کر ضرور کروں گا۔ سلما یہاں اکیلی بیٹھی مسکرا رہی ہے، اتنے میں فرحت وہاں آ جاتی ہے۔ ارے ایسا کیا ہو گیا کہ تم یہاں اکیلی بیٹھی مسکرا رہی ہو؟ سلما بھی منہ توڑ جواب دیتی ہے، آپ کو یہاں میرے بیٹھنے میں حرج ہے یا میرے اکیلے بیٹھ کے مسکرانے میں؟ فرحت سارا پر طنز کرتے ہوئے کہتی ہے، جب سے تمہاری بیٹی کو باہر کی ہوا لگ گئی ہے تمہارے بھی پر نکل آئے ہیں۔ سلما اپنی جگہ سے اٹھ کر کہتی ہے، چلیں، آپ کے بھائی کی طرح آپ نے بھی تسلیم کر ہی لیا کہ سارا میری بیٹی ہے۔ باقی بات رہی ہوا لگنے کی، تو ہوا کا کام ہے، یہ ہوا کو ہی کرنے دے۔ فرحت بھی کہاں چپ رہنے والی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہوا رخ بدل لے اور تم منہ کے بل گر جاؤ۔ سلما اس کی طرف دیکھتی ہے، میں
अगर गिर भी गई तो मुझे कोई ना कोई संभाल लेगा, लेकिन दुआ करें कि कोई नजरों से न गिरे। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। अभी जब सीन को सरमद की तरफ ले आते हैं, जहाँ वो आदिल से आकर कहता है कि अरे तुमने ज़ारा को देखा है कहीं? आदिल सरमद की तरफ पलट कर कहता है शायद वो अपनी मामा के साथ गई है। अच्छा वैसे अगर आप यहाँ हैं तो आपका बिजनेस पीछे कौन संभाल रहा है? आदिल सरमद से कहता है वहाँ मामू है, वैसे काम तो फोन पर भी हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता, लेकिन मुझे मामू ने कहा था कि तुम ज़ारा के साथ ही आना। जिस पर सरमद फौरन कहता है उन्होंने सारा कहा होगा। आदिल अपनी गलती सुधारते हुए कह देता है। सरमद एक बार फिर से कहता है वैसे तुम्हारे मामू ज़ारा से ज्यादा मोहब्बत नहीं करने लगे? अब की बार आदिल उसकी गलती सुधारते हुए कहता है वो सारा से। सरमद मुस्कुरा कर कहता है अरे हाँ, मैं भी बार बार भूल जाता हूँ कि ज़ारा वहाँ सारा है। बड़ा ट्विस्ट ले चुका है, जहाँ मजहर एक बार फिर से सारा का रिश्ता फाइनल कर देता है और बस यही बात सबको बताने के लिए वो घर में सबको जमा करता है। सलमा हैरान होकर जब पूछती है कि आखिर लड़का है कौन, तो मजहर आदिल का नाम लेता है। ये सुनकर फर्रत के होश तो उड़ जाते हैं कि सारा और आदिल की शादी। जी हाँ, अब बस सारा के घर आने का इंतजार है। लेकिन मजा तो तब आता है जब सारा अपने और आदिल के रिश्ते का जिक्र ज़ारा और अपनी माँ शाजिया के सामने करती है। ज़ारा एकदम से चुप हो जाती है और साइड पर चली जाती है, जैसे कि वो अब आदिल को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। पर सारा से उसकी शादी ज़ारा कैसे बर्दाश्त करेगी? कहीं ज़ारा एक बार फिर से सारा बनकर कराची न चली जाए आदिल से शादी करने के लिए।